Kepesanan sudah pun menyampai dah Matri Nyukim kabar Dusun Mantad Kota Kinabalu. Pengukaban kagut piolitan pegun ketimpun da kaisa tulan kapat rumikat lang tersenong mentak penundulian dat ekonomi pegun menyampai bentongkop lo lebih mentak sektor dit nakasau tedalan dat pandemi COVID hopedem siam. Wakon penilang sektor ketembulian dan perdagangan ipikira garamit kesenongan serat okaban kagu piolitan pegun. Tumanudit Pensyarah Tetua Program Komunikasi Perhubungan Awam Kerajaan Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah UMS Dr. Syahrudin Awang Ahmad pengukaban dan pemerunan ketembuluyan perdagangan kapan hak kumat cukai korporat asilita dan keunuan pegun. Kanun nagilad papasikap kawagud kesunyian ekonomi pegun meminsan-insan dat kepoin kawas kelansanan dat magigian tulun mantad labus rumikat id pegun diti. Keputusan pihak kerajaan untuk membuka pintu sempadan negara bagi membolehkan aktiviti pelancongan dalam kalangan pengunjung-pengunjung dari luar negara masuk ke negara kita sudah jelas adalah bertujuan untuk mengaktifkan semula sektor pelancongan ini agar ia bukan setakat dapat menyumbang kepada pendapatan negara, malah lebih daripada itu meningkatkan keyakinan. Nakointalang disya iti ontok di Tromutod RTM id UMS Kota Kinabalu mentok manugut karait pengukaban piulitan pegun ketimpun dat ke isod tulan keapat torikot. Damat dilon na bersih Dr. Syahrudin dat magigian apatut dat menokodung tinggi saman dat perintah mengukab kawagud piulitan pegun miampai tumanud dit prosedur operasi standar SOP dit pinatatap ontok dat hitiid pegun id labus pegun. Agaya guna lang dilo mentok mengingkurid kerolihan katangkapan dat virus COVID hapedam siam mulong piad immunity tinimungan tulun itimpud baino nopo nga akawas. Di kawawagu eluguan Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob pinapaintalang dat pengukaban kawagu piulitan pegun ketimpun dat keisod tulan keapat terikat kopi ongoy dit fasad mundaliu kumat endemik dat pegun antok timpu dilo penagi. Kotusan dilawinan soy tumanud teluhal it kongoyod wagud COVID hapedam siam kagunawan pengukaban piulitan it pegun suai manahak kesimbayanan kumat tutumambului. Mentok Kumensan Negeri di Universiti Malaysia Sabah UMS mengajur pertimbangan Malaysia Sustainable University Network MAISAN pampai walut institusi belajaran takas perintah swasta pegun kampanye telut Universiti Mantad Eropah. Pertimbangan dilagi hentelon mengusup ketindahan dat kampus id bagian universiti dit kehompit. Timbang Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin Lumansan dat lebih agumu universiti kanud mampai dat menuridong piramutan kampus universiti dit agirat id Malaysia anud patilambusan id bagian sempemagunan. Kita harap lebih banyak lagi universiti bukan hanya di kalangan universiti yang telah disebutkan itu dapat membentuk this network and also perluaskan lagi network di kalangan universiti khususnya di negara-negara Asia Tenggara malah lebih banyak lagi daripada Eropah untuk menyertai conference inilah. Naboras di sa iti kumad magaganud kabar RTM dit kapongod pinapahimagon dit pitimungan kumoyso MAISAN id UMS Kota Kinabalu. Sa ginuod hatos siyam na padamisa tutumanod minampay id pitimungan bengkel MAISAN di kapanaw sa linay 2 tadaw nakatimpun di tadaw bayno. Walo University dit compete na po nga Universitat di Alicante, Universitat degli Studi di Genova, FH Jonum University of Applied Sciences, University Technology Malaysia UITM, University Putra Malaysia UPM, University Technology Mara UITM, University Malaysia Pahang UMP, University Multimedia Malaysia MMU. Osanong konged kepersediaan mentok pengadatan pengukaban dan timpud keteluh mitingan Komisi Dewan Undangan Pegun Dun Sabah Kumhapedemenom ikapanau de suab. Speaker Dun Sabah Datuk Kazim M. Yahya mendebrasdat senan kepersediaan pinapanau mentok menantu detilan pengakatan de prosedur operasi standar SOP dit pinatatap. Nakointalang disyo dot irino hanalap at pasagaon di turmikot id pangadatan dilo o mainsanan masitinad naganop dot dos busto.
SOP dia masih agak ketat juga. Semasa perasmian hanya para jemputan yang diundang untuk menghadiri upacara pembukaan akan dibenarkan untuk berada di dalam dewan sidang lah. Tetapi pada hari-hari perbahasan kita masih tutupkan daripada orang ramai. Dan salah satunya juga ialah semua mesti telah mendapat suntikan booster. Datuk Kazim Minaboros kumat maganu kabar di Kapongaminay Intong diteraptai paimpenuh piti mengandun Sabah id kota Kinabalu. Pangadatan pengukaban pahimagunon di Melahingan Tagayat Pogun tun Dr. Juhar Datuk Mahirudin. Piti mengandun Sabah kapanau selinaid apat tadaw ketimpun dat kedua na pada miso gisam kedua na pada mapat tulan ketelu diti. Parti Islam se-Malaysia PAS memaramit dat kampean dat Parti Kesejahteraan Demokratik Malaysia KDM id Gabungan Rakyat Sabah GRS. Hingga samandilo kanu pepegirat pakagut GRS di nakasurat isribat kaupisan pepesurat ketinanan ROS sebagai parti piomongan politik di Kawago. Ingkurapo it menunurat PAS Sabah Dr. Ali Akbar Gulasan na minaboros dat hal dit kiguno kopyo mentok umampai it GRS nopo nga memuruan daw masitid atantang au kohompit it kesalahan memagunod kuasa o masimbayan mantad penuapan. Dan kita kekal dengan pandangan syarat utama adalah mereka tidak terlibat dengan salah guna kuasa dan mestilah di kalangan pemimpin utama parti yang menyertai GRS penuh dengan integriti dan jauh daripada gejala rasuah dan salah guna kuasa. Nabaros disya iti untuk ditrinubad RTM it kantakan panhakan teluod program kembali ke sekolah 2022 it sikul tesriba Tafiz Al-Ilmi Keningau. Karaitet kantakan diti Dr. Ali Akbar i penegit puru Dewan Undangan Pegun Pinili minabaros dat seginumud 1,000 siam na padamualu susumikul nakaramit da teluod ko sinan edun hapaduatas paintongkop Sabah mentok manghup da susumikul id kesediaan pepetimpun sesit kesikulan tahun diti. Magigian id Kampung Rungus Tampaluri mengunsikot kesusukupan internet jalur lebar Akasiniau menggunakan satelit teknologi Very Small Aperture Terminal V-SAT pinatalo dit Mobid Magigian Tampaluri Datuk Jahid Jahim. Datu Jahid i penagi Menteri Keburuan Labus Kakadayan Sabah minabaros dat suai ke talun-alun waig letirik internet dat baino nasili duokon kegunaan magigion dit apangkal mentok menghup id magi sesuai hal pagal belajaran tanganak piramutan pengindepuan mayat online sesuai po. Nabaras di siya untuk dit pinapahimagon dit kantakan gimik kepetimpunan visat dilo id balay muhibah Kampung Rungus Tamparuli. Kadisyo kasukupan timpud tanibadilo o kita dat kanud bonghup dat magigion dat turmamut miampaid paganakan id kakadayan toy koyenon suay. Kagumuan memuruan kampung o magigion mamagatang tinggi saman osonong dat memuruan dilo mentok manantud magigion kampung au oiduanan id keburuan teknologi. Komuniti Koyonan Kawalian suhuan dat memersid Koyonan Pasarili mentok magalet osilid pegenteluan dat nondu idis at Koyonan dialog. Ikawaya apodoli kemag Koyonan Pasarili dualai kanum magalai dat ontok terol segitan denggi dit oit virus dan mantad nondu dialog. Sekiranya mereka ada gejala demam denggi seperti demam, ada sakit kepala, ada gejala pendarahan, itu yang kita takutilah. Mereka segera mendapatkan rawatan di klinik ataupun di hospital lah secara dengan kadar yang cepatlah supaya tidak terjadinya kematian akibat demam denggi lah. Mengulud program unit pemalanan penambangan teruol o with vector RKPBV tupis kelidasan Koyonan Kota Kinabalu Dr. Nur Syahidah Muhammad Taib minabaros kumat RTM di kepengohit operasi misompuru denggi di Taman Sri Kapayan Kota Kinabalu. Nama tilo di BKK kesasarid misokodung miampaid Kementerian Kelidasan KKM itinggi saman dat manangod non-duit edis insan-insan kanun pepensodu teruol segiton denggi. Kalau ada tempat yang berpotensi, kami akan bagi notis lah. Notis untuk pembersihan selama lebih kurang 14 hari. Dan lepas tu, kalau tidak pun dorang
beri kerjasama, kita akan bawa ke peringkat seterusnya, iaitu mahkamah lah. Seginumud apat na padamanam tupisor Kukumarajat KKM, DBKK, piramutan mentok kesimbanan kewawayo Kombi Watas Kota Kinabalu, Polis Diraja Malaysia PDRM, minampai id operasi misampuru diti. Nakarikat nagait kumaduad penarikahan Kombi Kebangsaan, Firdaus Petrus Abdullah. Seginumud hapadam dua kainan di kebelengkangan di takas tiga KBT dan tutunan dat agensi anti dadah kebangsaan AADK Sabah mentok kerajaan memusut kesalahan pembangunan dat dadah menagih itatangat community. Ilan bang apa-pampai da watas Kota Kinabalu kiningau tawau tanah pisampuruan Labuan. Ipatunud AADK Sabah nani sikin minabaros da tahun diti, bagian daw maningkanan dat dua koyunan KBT idluagan keningau, zon isa wilayah pisampuruan Labuan, papampai longkod kakadayan Labuan, Kampung Gersik Saguking, Kampung Batu Arang, Kampung Pantai. Pencegahan dan pendidikan berkaitan dengan dadah hendaklah bermula daripada rumah. Lebih baik cegah. Karena apabila terlibat amat sukar untuk menanganinya. Jadi sejauh mana penglibatan keluarga untuk mengawal itu sangat-sangat kita mengharapkan dapat dipertingkatkan. Nomor sisi etik kemat RTM itu pis AADK Sabah Kota Kinabalu. Tumanu dinani 5 it intangan panalaban keparagatan dadah it KBT, it ginumud sesayon dadah wagu dit nagakom, inakagulid managi dadah, yolo dikakalid pengintangan, ginumu dit kanud kautusan tesenong it pengintangan Raitan Cure and Care Recovery Index CCRI, serat opupusan pengintangan, ning kekoton kepurimanan community. Damat tilo AADK Sabah papanau di Raitan Mobile Recovery Treatment MRT mantok diolo di sesayon dadah miampaid manhak surupu it kopisan pejulan kepayan Kota Kinabalu pikikira tulan keapat diti. Ila mantok papatongkop dat surupud AADK manhak dat surupud pengobatan penandulian mantan pemgunaan dadah nagi surupu dit aulud. Ingkana kabar aidusun dot baina ponsiko mantadho matinin yukim.